आज शुभ अक्षय तृतीया आज जगन्नाथ पाखे बहुत धूमधाम पालन कर आज खास कर रथर काठ आज प्रस्तुत हम रथपाई आज मानसिक हो प्रभु पाखे रथ आज रथ स्टार्ट हम आज अक्षय तृतीया उपलक्षे मुझे आमर दोसा करुँच गुगन तरकारी कर मो पु खाइबे आज हूँ खास कर गाँ मानक कृषक भाई मान आज पर्वटी बेसी उपलब्ध आज खेत को जी धान अनुकूल करने धान मुठिए नहीं कि जाकि खेत में आज अनुकूल कराए तापर धान बुणा कार्यक्रम स्टार्ट हुए तो आदित्य एपटे पूजा स्टार्ट कर देते पूजा मोर सरला कोतरा मतरा करना किसी ना पड़े अच्छे कर किसी ना खाली मिछ कथा गुड़ा कौच चलो स्टार्ट करिया बाबा टी पानी बंद करदे मोर एपटे मसला प्रस्तुत हो आज कौन कि कौन खाऊ कौन खाऊ चकुली पिठा घुगन तरकारी आज अक्षय तृतीया उपलक्षे आदित्य ब्रेकफास्ट इस चेका आसन भारी बढ़िया है नहीं कि भल लगुच ना हाँ खाईदे पेटे खाईदे जा हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू समस्त मोर हृदय प्रणाम आज हूँ अक्षय तृतीया प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करें आप बहुत भल था मुझे बहुत भलर अच्छी तो चलतु आज अक्षय तृतीया आम आम घरे केमती पालन करूँ तो बाहर अच्छी भड़ा घरे अच्छी तो गाँव तो सी सब सेलिब्रेशन कर मो पुओ खास कर आज स्पेशल आइटम है डोसा आ घुगुन तरकारी तो बर्तमान आम ब्रेकफास्ट कर किसी मार्केटिंग करार अच्छे मार्केटिंग करने को जीवु आपने कंटिन्यू रुहतु आज सब अक्षय तृतीया उपलक्षे कौन सब मार्केटिंग हो देखी कंटिन्यू रुहतु जदि आम वीडियो आपको भल लगुच निश्चित लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ चलते स्टार्ट करिया चलते मार्केट जा पूर्व तो किसी खाई जावाक पड़ो तेणुक अक्षय तृतीया उपलक्षे आज गोटे बढ़िया शाग आसी जाइए मो घर को वर्षा थरे लेखा हुए यहाँ बाड़ी मानक आवेलेबल कि आम बीड़ा 20 टंका दी खाऊ देखूँ कि सुंदर देखा स्टेम तार लिप्स सब गुड़ा बहुत सुंदर देखा आपको केमती बनवा तार तरीका आप कंटिन्यू रुहतु हाँ देखु मुझे बनई सारिक खाई खुआई आम मार्केट बाहर आप वीडियो कंटिन्यू रुहतु आ देखु पत्र गुड़िक देखते केते सुंदर पूरा फैट आर नाड़ी गुड़ा बड़ी जाऊे बहुत सुंदर शागटा करके खाइबार अच्छी तार ठीक वे आ तो से सब कौन कौन नहीं देखते शाग शाग पुरुणी शाग बोले गोटे कहते सारू आलू बड़ी बैगण गोटे जगह आलू टे नहीं काढ़ी नवा कि डायरेक्ट आपने जहाँ जहाँ परिया पकईकि मिसई भाजी करेंगे नहीं बर्तमान परिया सब आड कर रेडी कर रखी कड़े भी तेल लगे बेसी तेल देवे कारण आमर पकाइबार अच्छे घर सारा पूरा परिष्कार तार डेम्फ पत्र सब अलग भाजपा अलरेडी धोई नहीं जापटे सब काटी कुटा रखी जहाँ जहाँ करना पुणे काटी नवा पकईदे पूरा तीन तार बर्तमान कड़े किसी तेल नहीं कड़े गरम करवा एपटे पेस्ट बस अदा रसुण गीत अदा देवे पिज सोरिष जीरा रसुण नहीं पोछा कपड़ा मारिदेली घर परिष्कार रही तो एपटे कड़े मोर गरम देखिए कदली गचर गोटे 2टा 3टा 4टा 5-6टा कांजी पकई कदली कागपत्र फूल मोर देखते खरा बहुत टाण खरा अच्छे चलते देखा तरकारी अवस्था कौन अच्छी आतर टे नहीं जाए से आम सन्धारे मार्केटिंग करने सब बैगण गछ लगे सीझी जाए बढ़िया बैगण बड़ी देखो ये स्पेशल आइटम छोट छोट पीस कर
मार्केट आसू स्पेशल आइटम आज आसिक पटपट कर मार्केटिंग करके आसी पहुँची गलु पूरा पूरा आम बैग फुल अच्छी आउ पूरा मासक मार्केटिंग मसला को अच्छी गोलेदबा चलते देखिए सब आ भर कौन कौन अच्छे पुणी किसी समय छाड़ीदबा कुरकुरे खाइए बोली पूरा पागल हो गला नहीं सोयाबीन छाड़ी पलि आसलु नहीं आसचु तो खेलना सब पूरा परिष्कार सब खाली लैपटॉप धरी बसी जाऊँगी किसी ना राज्य आउ गोटे प्लानेट रही प्लानेट रही जुपिटर तो आमर वेदर एपटे अच्छे तथापि बहुत खरा अच्छे आम आसी पार्लुनि माँ छुआ बहुत कष्ट लेके आसिले यहाँ बर्तमान खोलिया आगे सब कौन कौन अच्छी देखा एपटे मुझे साइज तर करी एकाथरे साइज कर रखीदे झाड़ी झुड़ी मोर तो पनीपरिया सब सुखीगला बर्तमान दही भेंडी हम आमर तरकारी शागटा बहुत लंच बढ़िया लगे अच्छी शागटा सब बर्तमान खोलिक साइज कर रखीदेवी एकाथरे सीना गरम लगे कपड़ा ढांकी दूर नहीं पचिज देखो सेपटे साग हो जाए मोर आइटम देखो गोटे घांट तरकारी आंब खटा भेंडी बैगन कुंदूरी सब मिसे गोटे फ्राए करपटे मोर बर्तमान टे घंटा तरकारी राई हो सुंदर देखा तार कलर बहुत बढ़िया देखा खाइले मतलब बहुत टेस्ट सब प्रकार परिया बुट देकी गोटे धनिया पत्र साइज कर रखीदबा एपटे टे शाग को चेक टेकिक आणुचंदी बर्तमान मो कतरे पहुँचाऊँ मु बर्तमान सब सजाड़ी रखी मत टे हेल्प कर खाली दौड़ी आस पाठ पढ़ुन कि लैपटॉप धरी बजाऊँ एने कौन कर मिक्सचर सब केते पकई टे परिया सहित मिसेदेवे एपटा सेपटा करदे शाग टे भल भाव में मिसीज आउ टे सीझाक छाड़ीदे से आउ टे भल रकम सीझी जाऊ सीझीगला शागर स्वाद ही बढ़ी जाए आपण मैंने एमती करके खातु जमी लगुच टे कहतु देखु ये मोर फाइनाली शाग पूरा सीझीगला टे एपट सेपट करदे चिली पाउडर देखे ना लंका पाउडर देना आम दिन 4टा बेला वर्षा आसीगला ना कि हम सन्धार मार्केटिंग कहते वर्षा आसीगला देहटार एपटे मोर शाग सीझीगला देखु शाग तरी केमी बनईली मु देखो तार कलर केते बढ़िया आसीगला शागर बास्ना बढ़िया आसी जाऊँगी मुझे तो बनईते मोर लाल गड़ी पड़े खाला बेलूर भी लाल गड़ी पड़े तो आपण मैंने यही शागटे यही तरीके ही बनई खातु जदि भी भाजिकी भी खाए आहरी बढ़िया मेंचाए रसुण छेचिक फुटेदेवे टे लास्ट बाइगण दे भाजीदेवे सी मेंटा मेंटा हम पखाड़ भात गरम गरम बाड़ी खाईदेवे तो मु बर्तमान ये लुण पकाऊँ कारण मुझे जापारे शागर मेजरमेंट सांकुड़ी जाए से मुझे पकाऊँ आपण मैंने चाहिए ये पकई पारे ना प्रथम पकई पारे आपण मैंने जापारे पकई पारे मोर शाग सीझीगला संपूर्ण लुण पकईले पकई सारापर एकर सेकार कर गलैदेवा आउ टे शाग सीझीज लुण पकईदेला शागटी आउ टे सीझी जाइए भल छतु भाया भी शागटा खाया पूरा छतु टाइप लगे पूरा छेना भाया तो चलते फेर कड़े गरम करनवा टे से तेल देदेबा आ जीरा सोरिष सुखिला लंका
କରି ରଖ ଲଙ୍କାକୁ ପିଆଜକୁ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ହାଟ ଚାଲିଛି ମା ପୁଅଙ୍କର ହାଟ ସଇଦା। ଆପଣ ଶାଗ ବନେଇଲା ବେଳେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବୁ ନା କହିବୁ କ'ଣ କାଟିକି ତୋର ବନେଇବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିରେ? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣ ହେଲେ ପାଠ ପକେଇଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି? ରସୁଣ ଟିକେ ଦର ସିଝା ହେଇଥିବ। ଦର ସିଝା ବେଶୀ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇନଥିବ କି ବେଶୀ କଞ୍ଚାଳିଆ ନଥିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଦିଏ। ତାକୁ ପଘାରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇନା କ'ଣ କରି ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ତାର ସେ ଶାଗରେ ହିଁ ପଳେଇ ରହିଯିବ। ଆସିଲା ତାର ଅମୁଲ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ସେଇଠି ମନ୍ଦ ରହିଯାଏ। ଯାଇ ଖାଇ ଆଉ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ହଳଦୀଟା ଡବା କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଢାଳିଦେବା ଆଗେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇନାକେ। ତାପରେ ସେଠି ହାଇ ହଳଦୀ ଡବାଟା ଖୋଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ଭାଇ ଦେଲାନି। ବାକି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ଯିବା ଆଣିବାକୁ ଫେର। ସେଇଠି ଦେଖୁନୁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାଉଥିବ। ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ପାଇଲୁ ନା ଆମର ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି 4-5ଟା ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା। ତରକାରୀ କରିଦେ ଖାଇଦେଇକିରି ଟିକେ ଲାପଟପ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲି ହଟସ୍ପଟ୍ ନେବେ ବୋଲି ମୋ କତିର ଲାଞ୍ଚ ଇଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶାଗର ଯେଉଁ ତରିକାଟି ମୁଁ କହିଲି ଏଇପରି ବନେଇକି ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ପୁରା ଲାଗୁଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆଜି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଧୂପ କାଠି ନେଇକି ରଖିଦେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏପଟେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ବି ଆସିଗଲାଣି ଆମର ଏଣେ। ଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଖୋଲା ଏଥର ପାଖେ ରଖିଦେ ହଁ ଇଏ କରିଦେ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। ପନିର ମସଲା ହେବ, ଖାଲି ନିରୋଳା ପନିର ଆଉ ମସଲା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ବନାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ନେବି ଏଇନାକେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେପ୍ର ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଫାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ଖାଲି ପନିର ମସଲା ଦେବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଯଦି ଚାହିଁବେ କଞ୍ଚା ବି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ସୋଲା ଯେଉଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପନିର ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବଡ଼ ସୋଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟା ହେବ ଭେଦେଇକି ରଖିଲିଣି। ତ ସେପଟେ ପନିର କି ଭଲରେ ତ ଭାଜି ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ମସଲାଟି କେମିତି ବନେଇବା ଦେଖିବା। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଆମର ଡିନରରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଟା ଆଉ ଦହିରେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା 1.5 କପ୍, ଦହି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେଇଛି। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନୁହେଁ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଫାଲକା କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟି ନେବି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଡୋ ବନେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆଉ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତା ସହିତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଦହିରେ ପରଟା ବନେଇବି। ଦହି ପରଟା। ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା, ଯେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚକଟି ନେଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ସର୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଦହି ବି ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପାଣି ବି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଚାହିଁକି ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଥିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲେ ସେ ଫେର ତା'ର ଭାଗ ମାପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଚକଟିବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦହି ବି ନେଇପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦହି ବି
ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦହି ନେବା ବଦଳରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇନାକେ ଚକଟିକି ଡୋ ବନେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଟାର ଗୋଳା। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଦା ସେ କାଟିକି ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଏକୁ ଖାଉନୁ, ବ୍ରେଡ଼ ଖାଉନୁ, ହେଇ ବ୍ରେଡ଼ ଖାଉନୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛି। ଭଜା ଚାଲିଥିବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଏଇଠି ମୋର ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତ ପନିର ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବନେଇବା। ଏପଟେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚଣା ସୋଲାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇଛି, ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ବସେଇବା କଡ଼େଇକି। ଏଥିରେ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାଜିଥିଲି ପନିରକି, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏକାଥରେ ବନେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ମୁଁ 4 ପିସ୍ ଲେଖା କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଆଉ ପିଆଜ ବେଶୀ ହେଇନଥିବ, ତାକୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଥିବ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଆହୁରି ମସଲା ଲାଗିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଭଜା ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ଦେବାନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା ମସଲାକୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଉନି, ଖାଲି ଟମାଟୋ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉନାହିଁ ଲୁଣ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବି। ଏଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ଭଜା ସରିଥିଲା, ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେବାନି ସିଝିବା ପାଇଁ। 5-10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ସିଝିଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ସୋଲାକୁ ପକାଇବା। ଆମର ଏପଟେ କାବୁଲ ସୋଲା କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠିରୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମସଲାଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ସେ କାବୁଲ ସୋଲା ଆଉ ପନିରକି ଏଇଠି ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେହେତୁ ପନିର ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା ବହୁତ ପାଣି ଟାଣେ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦେବୁ କି? ନାଇଁ ସେ ଅଛି। ହଁ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ସୋଲାର ପାଣି ଥିଲା, ଗରମ ପାଣି, ମୁଁ ଏଇଠୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଉଛି। କାରଣ ଏଇନା ପନିର ସେ ପାଣି ସବୁ ଟାଣି ନେବ, ବହଳିଆ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ
आपने जानीपर केते परिमाण में पानी देले ये मो स्वाद अनुसार लुण टे दे दूची देकी ताको 5-10 मिनट टे फुटिया को दबा जो कि टे पनीर टा टे स्मूथ हो खाया भल लगे। देखु मोर फुटी जाइए तरकारी पनीर मसला ये आम कौन करवा शेष टे पनीर मसला देदेवा देकी ताको घोड़े दबा बस आमर ये रेडी हो जाइए। चलते बनवा नान देखो ये फाइनाल मु दही परोटा बनईकी आनी सारी खावा को आदित्य निजे भी खाऊँ किंतु मुझे वीडियो देखे पारे कारण जड़े गेस्ट आसी पहुँची गले तो से मुझे परोटा टी देखे पारे आपण जमी परोटा करुँच नॉर्मली सेमती आपको ढो बन सारापर गुला सब करेंगे गुला कर सारापर जो सेप्रे जो ट्रायंगल सेप्रे आम परोटा बनाऊे सेमती बनइबे आपड़ घी देकी बनई पारते कि रिफाइन दे बनई पारते देखो केते स्मूथ होमती नान भाया लगे खाया को आ पनीर सांगे बहुत टेस्ट लगे किंतु तार मुख्य जिनसटी हूँ दही दही देकी ताको चकटिबे देखो ये केते नरम हो आम माँ छुआ 2 जन सारा बस खाऊँ केते टेस्ट लगुच आदित्य कहते आपण मैंने यहीपरी परोटा दही परोटा बनातु आ सागर पनीर टे बन खातु आज रखुची बाय।